आज आम दशम श्रेणी ओडिया व्याकरण अति गुरुत्वपूर्ण भेरी भेरी इम्पोर्टाट ओडिया व्याकरण गुड़िक आलोचना करवा। तो एगुड़िक निश्चित भाव परीक्षा आसो। वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखु। रिक्वेस्ट करी कहूँ आप वीडियो आरंभ शेष पर्यंत देखते। तो प्रथम क्वेश्चन देला देख कौन जे माँ को रंधा चली क्यों वाच्य। तो ऑप्शन सी हम भाववाच्य। परवर्ती प्रश्न देला 2 जे जहाँ करवा उचित ताहा कर। यही वाक्यटी को संक्षेप प्रकाश कले कर्तव्य कर। यही संक्षेपण क्षेत्र में कहार साहाय्य नि हम उत्तर हम कृतंत। परवर्ती प्रश्न वाक्य व्यवहृत पदगुड़िक पारस्परिक संबंध को कौन कहुए। उत्तर आमर कौन हो योग्यता। परवर्ती प्रश्न समस्त वाक्यर समापिक क्रियायुक्त अंशटी कौन कहुए। उत्तर हम आमर कौन खंडवाक्य। परवर्ती प्रश्न वाक्य द्विकर्मक क्रिया मुख्य कर्म क्यों व्यवहार कराए। उत्तर हम आमर कौन गौण कर्म पर। कवि मान मध्य शारदा दास आदि कवि अटंती। यह क्यों प्रकार वाक्य। यह हूँ विवृत्ति सूचक वाक्य। परवर्ती काली काम जदि आज कर तेज आज काम एवं कर। यह क्यों प्रकार वाक्य। यह हूँ आमर जटिल वाक्य। एक बा एकाधिक पद मिलित हो मनोरम भाव संपूर्ण रूप प्रकाश कले ताहाको वाक्य कहुए। ऑप्शन सी। रमेश बिना एक कार्य हो पार ना। बिना कि पद बिनाटा हूँ आमर अव्यय पद। समस्त वाक्यर समापिक क्रियायुक्त अंशटी कौन कहुए। आम जान कौन यह खंडवाक्य हो। उत्तर खंडवाक्य। आज केते तारीख यह क्यों प्रकार वाक्य। यह हूँ मोर प्रश्न सूचक। विजयर कलिकता जीवा हेब। तो यह कौन क्यों वाक्य हम ये कम वाच्य कर्मवाच्य। पान बेपार करुवा लोकटी अन्य ग्राम गला रेखांकित पद की संक्षेप कले कौन हम। एठारे संक्षेप कले पानरा हम। शुद्ध रूपटी देख ये हम आमर कौन ऑप्शन बी। तापर रहा 2 नंबर क्यों ठीक आमर कौटा हम ऑप्शन डी। ये मध्य क्यों शुद्धटा देख शुद्धटा कौटा हम आमर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हम आई मध्य आमर ऑप्शन बी हम ठीक। 5टा देख 5टा कौटा ठीक हम 5टा हम ऑप्शन डी। 6 मध्य 6टा कौटा ठीक हम आमर 6 देख 6 आमर देख आकाश कुसुम यह क्यों प्रकार रूढ़ी। यह हूँ कौन क्रियाहीन। कष्टकर कष्ट साध्य अर्थ प्रकाश करुवा रूढ़ी कौन हम काठिकर पाठ। नेक्स्ट देला आमर कपाल फाटिबा कौन हम आमर सर्वनाश है। अलस दुख पाए कौन हम हाथ अलसे निशबांकटा। कष्ट कले कृष्ण मिले यह कौन उत्तर हम साधना ही सिद्धिर जनक। ये आमर देला प्रथम क्योंटे तुलनात्मक रूढ़ी हूँ शुआ परी घुषा। कौन शुआ परी जदि परी लगिला ताहले आमर तुलनात्मक रूढ़ी हम। परवर्ती प्रश्न बहु अवांतर कथा कहवा यहाँ कौन हम कुआ मुंडा कपिला। मुंडा झाड़ तुंड मारिबार अर्थ हूँ कौन कठिन परिश्रम कर पेट पोषा। अकल गुड़म हूँ क्यों प्रकार रूढ़ी आमर
ଅକଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର କ୍ରିୟାହୀନ। ବୁଝିଲ। ନେକ୍ସଟ ହେଇଗଲା ଆମର ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ଦେହ ଲଗା। ନିଜେ ସମର୍ଥ ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣା ସିଙ୍ଗରେ ଭୂଇଁ ଟାଣିବା। ଅଣ୍ଟି ଛୁଇଁ ତଣ୍ଟି କାଟେ। ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରିବା। ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଦାଉ ସାଧିବା। ଯୋକ ପରି ଲାଗିବା। ପରି ଲାଗିଲେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି, ମନେ ରଖ। ଥରେ ଭୁଲ ହେଲେ ତାକୁ ସୁଧାରି ହୁଏନି। ଟେକା ହାତରୁ ଖସିଲେ ଅଣବାହୁଡ଼ା। କେଉଁଠି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ, ହେବ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା। କାହିଁକି? ଯଦି ପରି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ଖୁଣ୍ଟ ପରି, କୁକୁର ପରି। ତ କ୍ଷୟ କାଢ଼ିବା ହେଲା ଆମର କ'ଣ? କଥା ଗଣାଟି ଦୋଷ ଦେଖିବା। କେଉଁଠି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଆମର ହେବ କ'ଣ? କଳାକନା ବୁଲେଇବା। କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ, ଏହା ସାଧନା ହିଁ ସିଦ୍ଧିର ଜନକ। ବିପଦକୁ ଡାକି ଆଣିବା ତ କ'ଣ ହେବ? ଆ ବଳଦ ମୋତେ ବି। ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ହେଉଛି ଆମର ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅଦା ବେପାର ଜାହାଜ ମୂଲ, ଅନଧିକାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଆଖି ପକାଇବା ଆମର କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଜପାମାଳି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫୁରଣ ବୁଝାଉଥିବା। ତ ଆମର ହେବ କ'ଣ? ଏଇଟା ଖତଗଦାରେ ପଦ୍ମ। ଜୋରଦାର ମୁଲକ ତାରା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ। କେଉଁଠି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ, ଆମର କଢ଼ା ଗୋଡ଼ ଟେକି ବସିବା। ଆଖି ପକାଇବା, ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା, କାଠ ହୋଇଯିବା। ତ କାଠ ହୋଇଯିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ନୁହେଁ। ଅଇନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ଏଇଟା ଆମର କ୍ରିୟାହୀନ। ବହୁ ଅବାନ୍ତର କଥା କହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁଆମୁଣ୍ଡା କପିଳା। କପଳା ଫାଟିବା, ସର୍ବସ୍ୱ ନାଶ ହେବା। କେଉଁ ଛାତ୍ର ପାଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 16। 16 ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ? ରାମକେରି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ଆମର ଏଇଟା ରହିଲା ଚକି ଛନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ପଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? ଆମର ହେବ ଏଇଟା କେତେ? 4। ଯେ ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ମାଆକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ଚକି ଛନ୍ଦରେ କେତେ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ? ତ ଆମର ହେବ ଏଇଟା 2। ଉତ୍ତର ହେବ 4। ନଟବାଣୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ନଟବାଣୀ ଆମର ହେବ ଏଇଟା 12। ରାମକେରି ଛନ୍ଦରେ ଏଇଟା କେତେ ହେବ? ରାମକେରିଟା ଆମର ହେବ ଏଇଟା 2। 2 ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଆମର ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 3 ଭାଗରେ। କେଉଁ ଛନ୍ଦ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12? ଆମର ହେବ ନଟବାଣୀ। ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ଆମର ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ। ରାମକେରି ଛନ୍ଦ ପ୍ରତିପାଦରେ କେତୋଟି ପାଦ ଥାଏ? ରାମକେରିରେ ହେଲା ଆମର ଏଇଟା 4। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ? ଆମର କେତୋଟି? 20ଟି। ମହାଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ।